सीनियर साफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक ये कॉलम 18 नवंबर 2021 को पब्लिश किया गया। जस्टिस राना मोहम्मद शमीम 31 अगस्त 2015 से 30 अगस्त 2018 तक 3 साल गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट के चीफ जज रहे। ये पेशे के लिहाज से वकील हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे। पार्टी के सिंध लॉयर्स विंग के नायब सदर भी रहे। मियाँ नवाज शरीफ के वकील भी। ये बतौर जज बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को जवाब दे थे। 30 अगस्त 2018 को रिटायर हुए और लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मियाँ नवाज शरीफ से रिटायरमेंट के बाद भी इनका राब्ता था। ये नवंबर के शुरू में न्यूयॉर्क गए। वहाँ से उन्होंने लंदन में शरीफ फैमिली की एक अहम शख्सियत से राब्ता किया। उनको बताया मेरे ज़मीर पर एक बोझ है और मैं ये बोझ हल्का करना चाहता हूँ। उनका कहना था मेरी मरहुमा अहलिया ने इंतकाल से कबल मुझे कहा था आपको ये सच शरीफ फैमिली और पूरी कौम को बताना चाहिए। उनका कहना था मैं न्यूयॉर्क से पाकिस्तान जाते वक्त लंदन रुकूंगा। मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहता हूँ। इस शख्सियत ने मियाँ साहब से बात की और वो राना शमीम से मुलाकात के लिए राज़ी हो गए। राना शमीम 8 नवंबर को लंदन पहुँचे। इनकी हुसैन नवाज से 2 मुलाकातें हुई। उन्होंने हल्फन इकरार किया मुझे अगर फांसी भी दे दी जाए तो भी अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मियाँ नवाज शरीफ से भी इनकी मुलाकात हुई। राना शमीम को 10 नवंबर को सेंट्रल लंदन में नोटरी पब्लिक ले जाया गया। उन्होंने हलफ उठाकर अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कंपनी ने इस पर नोटरी पब्लिक की मोहर लगा दी। बयान को अब किसी भी अदालत में शहादत के तौर पर पेश किया जा सकता था। राना शमीम ने अपने बयान में दावा किया जुलाई 2018 के वस्त में उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकब निसार अपने ख़ानदान के 27 अफराद के साथ छुट्टियां मनाने गिलगित आए हुए थे। मैं इनका मेज़बान था। शाम की चाय के वक्त जस्टिस साकब निसार अपनी बेगम के साथ लॉन में बैठे थे। मैं और मेरी बेगम भी वहाँ मौजूद थे। चीफ जस्टिस उस वक़्त बहुत डिस्टर्ब थे। वो बार बार फ़ोन कर रहे थे। रजिस्ट्रार से इनका राब्ता हुआ। उन्होंने उससे कहा आप फौरी तौर पर जस्टिस आमिर फारूक के घर जाएं। इन्हें मेरा पैगाम पहुँचाएं मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को किसी भी कीमत पर इलेक्शन से कबल ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। राना शमीम ने दावा किया जस्टिस साकब निसार का बाद जस्टिस आमिर फारूक से राब्ता हो गया और चीफ जस्टिस ने उन्हें यह हुक्म बराह रास्त भी दिया और ये इसके बाद मुतमईन भी हो गए। मैंने इनके इस हुक्म पर एतराज़ किया तो चीफ जस्टिस ने मुझसे कहा आप ये समझिए आपने ये गुफ्तगू सुनी ही नहीं। दूसरा गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब की केमिस्ट्री में बहुत फ़र्क है। राना शमीम ये बयान हल्फी देकर पाकिस्तान वापस आ गए। अंसार अब्बासी ने 15 नवंबर को खबर शाया कर दी जिसके बाद मुल्क में तहलका मच गया। ये हलफनामा हैरान कौन भी था और अदलिया की साख के लिए ख़तरनाक भी था। इसमें सवालात थे जो मुस्तकबिल में बार बार उठाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर राना शमीम ने यह हलफनामा पाकिस्तान के बजाय लंदन में क्यों दिया? मियाँ नवाज शरीफ के कागजात और राना शमीम के हलफनामे का नोटरी पब्लिक एक ही क्यों है? जुलाई 2018 में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का बेंच केस सुन रहा था। जस्टिस आमिर फारूक बेंच का हिस्सा नहीं थे। फिर चीफ जस्टिस ने उन्हें यह हुक्म क्यों दिया? राना शमीम ने 3.25 साल बाद जस्टिस साकब निसार को हदफ क्यों बनाया? मैंने इन सवालों के जवाब के लिए पहले जस्टिस साकब निसार और फिर लंदन में नवाज शरीफ फैमिली के एक अहम फ़र्द से रब्ता किया। जस्टिस साकब निसार का कहना था राना शमीम हुकूमत से अपनी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन लेना चाहते थे। मैंने इनके चंद अहम फैसले रिवर्स कर दिए। इस वजह से इन्हें एक्सटेंशन ना मिल सकी। ये आप इसका बदला ले रहे हैं। इनका ये भी कहना था राना शमीम सिर्फ मुझे बदनाम नहीं कर रहे बल्कि ये इंजस्टिस आमिर फारूक को भी मुतनाज़ा बना रहे हैं जिनकी अदालत में 17 नवंबर को मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों की समाअत थी। ये एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा आपके जस्टिस आमिर फारूक के साथ कितने पुराने ताल्लुकात हैं? वो हंस कर बोले हमारी बहुत पुरानी शनासाई है। ये बतौर वकील मेरे साथ काम भी करते रहे लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं इन्हें फ़ोन करूँगा। ये कोई भी मेरा गैर कानूनी हुक्म मानेंगे। मैंने इनसे पूछा क्या आप राना शमीम के खिलाफ अदालत में पेश होंगे या इनके इल्ज़ामात का जवाब देंगी? इनका फौरी जवाब था बिल्कुल नहीं, मैं इस गंद में नहीं पड़ूंगा। मैंने इसके बाद नवाज शरीफ फैमिली के एक अहम फ़र्द से रब्ता किया और पूछा आपसे मुतल्लिका तमाम डॉक्यूमेंट्स एक ही नोटरी पब्लिक से क्यों तस्दीक होते हैं?
ان کا جواب تھا سینٹرل لندن میں صرف ایک ہی نوٹری پبلک ہے، لہٰذا جو بھی شخص عدالتی کاغذات کی تصدیق کرائے گا وہ اسی کے پاس جائے گا۔ نیب نے حسین نواز کے کاغذات بھی اسی نوٹری پبلک سے تصدیق کرائے تھے، لہٰذا صرف نواز شریف فیملی نہیں بلکہ نیب کے کاغذات کی تصدیق بھی اسی نوٹری پبلک سے ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا رانا شمیم کو نون لیگ کے لوگ نوٹری پبلک کے آفس لے کر گئے تھے؟ انہوں نے تصدیق کی اور کہا نواز شریف کے دوست ان کے ساتھ تھے اور رانا شمیم نے حلف دیا مجھے اگر پھانسی بھی لگا دی جائے تو بھی میں اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں نے پوچھا جسٹس عامر فاروق جولائی 2018 میں بینچ کا حصہ نہیں تھے، جسٹس ثاقب نثار پھر انہیں فون کر کے ہدایات کیسے دے سکتے تھے؟ ان کا جواب تھا یونیورسٹی آف لندن نے 1997 میں شریف سٹی ایجوکیشنل کمپلیکس میں قانون کا ایکسٹرنل پروگرام شروع کیا۔ جسٹس عامر فاروق اس وقت وکیل تھے، یہ شریف سٹی میں ایجوکیشنل کمپلیکس میں پڑھاتے تھے۔ اس وقت کے مشیر احتساب شہزاد اکبر بھی ان کے شاگرد تھے۔ میں نے ان سے آخری سوال پوچھا رانا شمیم نے اپنا راز 3 سال اور 4 ماہ کیوں چھپائے رکھا؟ یہ 17 نومبر 2021 کے اس دن کا کیوں انتظار کر رہے تھے جب جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا کیس لگنا تھا؟ ان کا جواب تھا رانا شمیم نے یہ بات ہمیں ٹیلی فون پر 1.5 سال پہلے بتائی تھی۔ ہم چاہتے تھے یہ ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کریں تاکہ ہم ان کی بات کو باڈی لینگویج سے میچ کر سکیں، لیکن کورونا کی وجہ سے یہ لندن نہ آ سکے۔ دوسرا، ہم نے بھی رانا شمیم سے یہ سوال کیا تھا اور اس کا یہی جواب تھا۔ میری اہلیہ اس واقعے کی گواہ تھی، اسے بہت شدید صدمہ تھا، لہٰذا اس نے انتقال سے قبل مجھے پابند کیا۔ میں یہ واقعہ نواز شریف کو بھی سناؤں گا، اگر مجھے کسی عدالتی فورم پر گواہی بھی دینی پڑی تو بھی دوں گا، لہٰذا میں اب آ گیا ہوں اور اس سچ کے لیے ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا رانا شمیم چیف جج بننے سے قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیدار تھے، لہٰذا پھر آج ان کے سچ کو سچ کیوں مان لیا جائے؟ وہ ہنس کر بولے جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی میاں نواز شریف کے ساتھ ہی رہے۔ ثاقب نثار نون لیگ کے وزیر قانون خالد انور کے چیمبر میں کام کرتے رہے۔ خالد انور نے انہیں 1997 میں وفاقی سیکرٹری قانون بنایا اور انہیں میاں نواز شریف کے ذریعے 1998 میں ہائی کورٹ کا جج بنوایا، جبکہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی فائل ان کے سسر جسٹس نسیم حسن شاہ میاں نواز شریف کے پاس لائے تھے۔ وزیر اعظم نہیں مان رہے تھے، لیکن جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنے داماد کے لیے بہت زور لگایا۔ یوں یہ بھی 1998 میں جج بن گئے اور ہمیں سب سے زیادہ سیاسی نقصان ان دونوں ججوں کے ہاتھوں پہنچا، لہٰذا شریف فیملی سے دوستانہ ادھر یا ادھر کسی جگہ میٹر نہیں کرتا۔ یہ حقائق کہاں تک سچ ہیں یہ فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے، گل ود گئی ہے، یہ اب روزانہ کی بنیاد پر بڑھتی رہے گی، اور اس کی لپیٹ میں کون کون شخص اور ادارہ آئے گا یہ سوچ کر بھی نیند اٹھ جاتی ہے۔